Hello friends, sok tesha hai no hai lam sogo norok no tinin video kotal norok nai tongo KMS Kokborok Medical Solution YouTube channel angka Dr. Sondipon. Hanga friends tini angka se belakan norok bagi important information to be haikya. I hope amo chini borok ni bagi belakan no helpful ang nai ngat norok ko video no paithak jora kaham ke nai di ang tini norok no process je bahai ke norok jodi am de hengi tongo hanga ke norok benefit na oiman आपनो तीन नरक बायं डिस्कस खाइनाय गे फाइदि ले करे तीन भिडियो नो स्टार्ट खालायसिनाय गे फ्रेंड्स पुला फरनो साइरना मुचुंगो ताबुक रमदि सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट अब जत डिस्ट्रिक्ट नो काइसा अमति हाय सेंटर दङ तामो सेंटर अमंखा DDRC नि फुल फॉर्म तामो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ओंका जत डिस्ट्रिक्ट नरक काइसा DDRC नि ऑफिस नुकनाय ओ जे DDRC और ताम खाय हंगा हंगा बेसिकली आमो डिस्ट्रिक्ट नि डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर माने ताबो ओ डिस्ट्रिक्ट जे जे बरक दं माने डिसेबिलिटी गोनां डिसेबल बरक माने ताबो जे कोनो कारणे बिनि डिसेबिलिटी इंखा डिसेबिलिटी तामनो होनजों ताब मने खायदि कोनो सराय आसे माने हयते ना कग्रब साइमिया बा बिनि रोग दङ मेन्टल रिटार्डेशन बिनि बखरक ठीक मते काम खाइया अथवा बिनि कोनो रोगनि बागै हिम्माया ठीक मते आमते हेरक जदि बिनि सिम्पटम्स दङ हंका अंकाय जों बनो डिसेबल चाइल्ड हनि मानो एसारा ताई अक्रा रगबो ताव मने खायदि कोनो बरक स्ट्रोक मानजाखा एरपरे ब हिममालिया हिमना थाना कष्ट कोनो सामंख्लाय मालिया सो बिनि बागै चानानि कष्ट हंका आमते हायनो बाक्सा बरक मने खायदि ताबो एक्सिडेंट हंका एक्सिडेंट माने परे बिनि याखं याक चलिलिया बा याखं याक करिङै थांगा आबान बागै बिनि काम तांनानि कष्ट हंगा आमति हायजे बरक रखनो जों हनो एकलगे डिसेबल गोनां बरक बा डिसेबल्ड बरक बेसिकली जों बनो हनो बिकलंग माने जे कोनो कारणे आसामनि हयते फानो अथवा उलो जदि कोनो स्ट्रोक मानजागे फानो बा कोनो रोग मानजागे फानो ताबुक जदि गाड़ी एक्सिडेंट नङै फानो जदि बिकलंग हई थांगा हंगा अंकाय अ बरक कायसा गभर्नमेन्ट तरफ থেকে সার্টিফিকেট मानो तामा सार्टिफिकेट बनो हनो डिसेबिलिटी सार्टिफिकेट हंगा आमते डिसेबिलिटी सार्टिफिकेट जदि अब बरनि तंगो हंगा अंकाय ब गोबांमा फेसिलिटीज मानि मानोता ताबो जेमन बिनि डिसेबिलिटी पेंशन अथवा बाटा जे माने अब मानि मानो जदि डिसेबिलिटी परसेंटेज काहाम हंगा अंकाय अथवा ताबो कोन जागा थांगा अंकाय कोनो चाकरी पोस्ट फनो हंदी आमते डिसेबल बरक रगनि बागै कायसा एक्स्ट्रा रिजर्वेशन तंगो एंड देन कोनो जगह ट्रेवल खाने पन हंदी बिनि बागै एक्स्ट्रा कम्पेनसेशन रक ब मानोता माने नॉर्मल बरक नि साइ जेतु बत नों आं हाय सामुं ताङै साइमे एबा बनो माने फेसिलिटी रजागु गोबां मा जागा न गामन बागै नरक के बचो त्याम ताहे डिसेबिलिटी गोनां बरक दङ हंका अंकाय नरक बनो माने सार्टिफिकेट कारि दि बर थाङै कारि नायगे नरक डिस्ट्रिक्ट थानि डिस्ट्रिक्ट DDR ऑफिस DDRC डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर आमते हाय ताबा आं नमा सिबाइजला एग्जांपल साजिवाना बिकॉज आं तिनि न और थाङै हायो बिकॉज आं गाय सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट नि ओ जे DDRC ऑफिस नि माने आनि जे डिपार्टमेन्ट नि होयते आं थाङोता अजक आं बरकनो एसेस खायो एंड देन बरकनि डिसेबिलिटी अनुसारे आं बरकनो परसेंटेज देउरु एंड देन बरक सार्टिफिकेट कारिना आमते हायता गानि काम गैसे डॉक्टर आं जस्ट बनो आनि डिपार्टमेंट नि पेशेंट ono नाय बरनि डिसेबिलिटी जे परसेंटेज आपनो कैलकुलेशन खाइनानि ताइ चेक खाइनानि जे होयदर बरक रियली डिसेबिलिटी गोनां देना करै आमते हायता ओंखाय ताबो जे आंनो चिनि डिस्ट्रिक्ट नि एग्जांपल साजिवानो सिबाइजला डिस्ट्रिक्ट जेटा आबो जे DDRC ऑफिस आमंका बिस्रांगगंज बाजारनो ठीक बिस्रांगगंज बाजारनि एकदम नांलायजाक ऑफिस DDRC गाजागा प्रत्येक मासो केमंगो बोले तामो जोंगर गोबांमा डिपार्टमेंट नि डॉक्टर और फायोता फाइ ताबो गोबांमा रुगि गरै दिबा जानजन डिपार्टमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर बरनो नायो एंड देन बरनो चेकअप खालाय माने परसेंटेज रोता जेबो कुबैदा बसक बिकलंग हनै सो आनि डिपार्टमेंट मेडिसिन होते हंगांकाय आं थांगोता ताबो जे डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर ताम ब्रांच नि डॉक्टर थां हंगांकाय मासा थांगो साइकेट्रिस्ट माने ब्रेन नि जे कोनो रोग ब्रेन कवर माने बा जे कोनो रोग आबो ब नाय बनो परसेंटेज रोग आमगे साइकेट्रिस्ट थांगो मासा माने चिनि जे टीम ऑफ डॉक्टर थांमानि ता साइकेट्रिस्ट थानाय मासा जेटा ब्रेन नि डॉक्टर एरपरे थानाय नि ENT नि डॉक्टर ENT माने इयार नोज थ्रोट खुंजुर खानायां माने ताबो जदि कोन बरक नि खुंजुरनि प्रॉब्लेम हंगांकाय बबो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नाय मानो सो ENT नि कायसा डॉक्टर थानायाव जागा ओंखाय एरपरे 3 नंबर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट माने मकलनि डाक्टर मासा थांगो मकलनि डाक्टर
so mokolni je kono tabo problem moi tongo mokol lu gyang tongo hangke borbo thangeo jaga সার্টিফিকেট নাই মানো যদি কবি কবি বিকলঙ্গ হংকাঙ্কে বা ডিসেবল পার্সন হংকাঙ্কে এরপরে থাঙ্গো অর্থোপেডিশিয়ান মাসা অর্থোপেডিক মানে বেকরানি ডক্টর যদি অ্যাক্সিডেন্ট রঙে বেকরাং পাইমানি বা হিমালয়া বা যে কোনো অন্য বেকরানি রোগনি বাকি যদি হিমায়াং খাঙ্কাই বনা নাই স্কোরিং খাইও পার্সেন্টেজ রোগ পাইছে আমাকে অর্থোপেডিশিয়ান এরপরে থাঙ্গো সেলাই রঙনি ডাক্তার চাইল্ড স্পেশালিস্ট আমাকে সেলাই রঙনি যে কোনো রোগ নাইনা বাকি যেমন সেলাই রোগ ঠিক মতো হিমায়াং খাঙ্কাই ब्रेन थिंग मत सामं खाया हंगांगाय बा डाउन सिंड्रोम दङ हंगांगाय आमथे गोबां मा रायरंनि प्रॉब्लेम दङ जेटा नॉर्मल चाइल्ड से बरनो आलका खायोता गामथे डिसेबल चाइल्ड बर तो खायगांगाय बर एग्जामिन खाय ननो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रना बै कायसा परसेंटेज रेरु गानि इंगाय मेडिसिन सो मेडिसिन डॉक्टर बा थांगो मेडिसिन डॉक्टर का आं थांगो जागा सो जेकुन मेडिसिन नि केस ताबो जदि केबो स्ट्रोक मा जागा हिमालया याखं याकलरि मालिया বা যে কোনো নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার অথবা কেমনি তারপর যদি মনে খাই দিয়ে মানে মির্গি বেরাম মানে এপিলেপসি ডিসঅর্ডার বিনি বাকি স্কোরিং দङ মেডিসিনও তারপরে কেবল তারপর যদি থৈ কম থ্যালাসেমিয়া প্রত্যেক মাস থৈ মারো হংকাঙ্কাই বরং বাকি ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট মানো সো মেডিসিন ডিপার্টমেন্টনি তরফ হয়ে থাকে আং থাঙ্গো সিবাইজলা ডিস্ট্রিক্টনি যে বিশ্রামগঞ্জনি ডিডিআরসি অফিসও সো নরকনি নগ যদি কেবামতি হাই ডিসেবিলিটি গোনাं বরক ডিসেবিলিটি गोनां বলতে yak maya stroke ma yak malia অথবা মির্গি বেরাম গোনাं অথবা মকল নুগিয়া মকলনি প্রবলেম অথবা খুনজুর খানাইয়া অথবা সরাইনি আজেমান থেকে অ্যাবনর্মালিটি কক্সাইমিয়া ঠিকমতে ব্রেন ডেভেলপিংয়া আমতে হাই যতন কেস রনরক নরনি ডিস্ট্রিক্টনি মানে ডিডিআরসি অফিস তলাঙ্গি ফুনুক হাঙ্কে নরক প্রত্যেক মাসও ন চিন ত্রিপুরানি যত স্টেট প্রত্যেক মাসও একদিন কেমং ও কেমং মান দিন যত ডিপার্টমেন্টে ডক্টর ন থাই তাবাং যে সাকা নিনি সাইকেট্রিস্ট নিনি ইএনটি অপথেলমোলজিস্ট মানে খুনজনি ডাক্তার মকলনি ডাক্তার ব্রেননি ডক্টর তারপরে বেকরানি ডক্টর অর্থোপেডিক তারপরে স্লাইরনি ডক্টর এন্ড মেডিসিন নিব থাঙ্গো জানজানি ডিস্ট্রিক্টনি চিনি ডিস্ট্রিক্ট হংকাঙ্কাই সিবাজলা ডিস্ট্রিক্ট হংকাই আং থাঙ্গো মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে হইতে so norok amti hai disability ganang nong nogo borok tongo hangkai boni disability certificate kari khangkai norok bo kobangma facilities je tongmani borni bagai abo norok book khaimano and mani manota tinin bagam sang namte han interesting helpful video nijin own language kok borok naina bagai le kare subscribe nai redi kok borok medical solution youtube channel no hambai and khulumka